Sini dengan turang, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari si benakan kebak tinta, ras kita ertoto. Ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini Kerajaan Surga. Ipuji kami, isembah kami, imuliakan kami gelarndu, ibas wari minggu enda Bapa. Sebab igejapkan kami kekeleng ras perkuah ati Tuhan nemani kegelun kami sepak sendapi. Bapa, indeskan kami benar-benar nari sekari kependungi kebatin minggu enda. Maka Bapa kam dege tetap sinemani kami, si masu-masu kami kerinana semuat bagin ibas pak senda. Khusus sertoto kami Bapa karena pertua kami liturgis. Kam dage Tuhan singajari ia si masu-masu ia. Gelah tutu Bapa banci babaina kebaktian enda bagi singena ate Tuhan. Bagi Bapa serandu pendeta kami, enda Bapa endeskan kami kubas tandu. Kam si masu-masu krina persiapan Bapa. Maka tutu kebenaran firman Tuhan. Banci pesehnaman kami kerinana, banci kami mengerti, banci pepakekan kami bas kegelun kami. Maka beri kendu kepentaran, ketenangan man pendeta kami enda gelah tutuhu banci kami ngikutkan krina kai si ibelaskan ras i peseh pendeta enda. Bagi Bapa toto kami karena krina sir tugas baik song leader organis ras krinana Bapa kam dage singatur kenca krinana kam si masu-masusa maka tutu kebatin enda bancir dalan alum huli. Bagi pe anak-anak ndu amina japai ia ibas pak senda singikuti kebatin. Enda pendeskan kami kubas tandu saja. Endam toto kami Bapa endeskan kami. Arandu Yesus Kristus. Jusamat kami singgelu. Amin. Shalom, selamat wari minggu manbanta krina ngawan perpulungan GBKP kilometer pitu. Ijape kita ringan ibas pak saenda. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Majelis runggun ngatakan mejuah-juah ras salam sehat manbanta krina. Seh ibas pak saenda maka lenga kita banci beribadah ibas gerejanta. Maka kita beribadah ibas jabunta sekala-sekala. Tapi labo erbahancak kurang kerehen ukurta ibas muji ras nembah man Tuhan. Tetap kita ertoto man Tuhan. Gelah ipegegehina kita ras mari tetap si ikuti protokol kesehatan, si jaga jarak, tetap si pakai masker, adik kita darat i rumah nari, jaga kebersihan ta. Mari tetap si totoken krina ngawan perpulungan Tuhan ibas GBKP kilometer pitu endam, gelah tetap megege, terlebih ngawan perpulungan silit ibas sakit. Bagepe keluarga kekelengenta si enggoleben ngadap man Tuhan. Ibas piga wari si enggolewat. Gelah megegeh ia janah ibrekan Tuhan penghiburan. Momo runggunta banci sinin ibas WA si inggo isehken sekretaris runggun gerejanta. Bengkat kita kubas kata penaruh. Minggu enda igelari minggu miser rekordas diomini. Ema minggu si mabai kita gejapkan lias ate Tuhan di bata. Ija kita iklini dingin ipulahi ibas ukumen nari. Kita enggo itebusi jenari iperembakkan di bata kempak dirina
arah kematian Yesus Kristus i kayu persilang. Dosa ras kelepakenta lanai iingetna jenari ikataken di bata iatanken di bata kita bengket kubas kemuliaan sirasa lalap dage alu meriah ukur si puji di bata arkiteken Yesus enggo memperdamaikan kita ras di bata. Si puji Tuhan, mari ras kita rendeh. Ibas gelar di bata Bapa sinepa langit rasdoni. Ibas gelar Yesus Kristus singgo mereken geluhna mulahi manusia ibas dosa nari. Ras ibas kerembakan kesah sibadia sinampahati kita, si mere gegeh gelah kita paguh ibas ngalahkan perbeben. Lias ate Tuhan Yesus ndilo kita, gelah dat bagin ibas kemulianna sirasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Di bata engkau masuk kita. Kerinalah ibelang-belang doni bahaga ia. Perpalaskan kata di bata enda. Si puji ia aluras kita rendeh. Lias ate di bata simbelin kubas kegeluhan.
Di batantae melias perkuah, ia tehna maka labo kita ngasup mulahi dirinta ibas kuasa kematian nari. Maka itebusina kita arah kematian Yesus. Gelah olanai kita ikuasai kematian, dingin benai ibas dosanta. Si puji di bata arkiteken lias Athena man banta aluras kaki tarande. Yes, Athena Tuhan tak elalaman puji, raspe kebenaran pemelin lamadi, Tuhan peratena ras dosa labosi. Tetap jujur rendah sila boban silu, tedeskan batu mama entah gula bomugu bageng kepekan kap lu tetap ibas puju. Simake pada Tuhan, sangatkan ia, pas terang medalina, lana lepe ukurna, menggedang peratena, meriani akapna. Tamawan mesra di tanagam bapana, latelus pinaena, la abad perdalina, la Tuhan pebelinca, lain hari sematena. Pengakuan dosa. Adi itatap di bata kubas pusuk tas kalak sekalang. Pusuh ras ukur siku gange ida peti di bata ibas dirinta. Ida petina dia pusuh sidem pengatakan bujur ibas keselamatan singgo ijujur kena. Ida petina dia perukuran singergaken keleng Athena. Pusuh ras ukur siku gange ida peti di bata ibas dirinta. Pak seteneng si benaken. Mari siakuken dosanta
arah den taman di bata. Ku akukan kerina salahku, I ada pen di batangku, Tuhu ku gejap bue dosaku, meluat narikal pergeluku, Meku amin atendu aku, sasapkanlah dosaku. Oh Tuhan tegulamin aku, lah tetap jingkangku. Kalau ku ingat salah dosaku, ku gejap salah lebatku, dosa ngalala perbadanku, ku lakukan silangan atendu. Metu amin atendu aku, sasapkanlah dosaku. Oh Tuhan tegulamin aku, lah tetap jingkangku. Berita pengalami dosa. Di batanta setia kap, keleng Athena la arsibar, la itak-takina dosa manusia si meluat mekelesa. Emaka selaku perseruhan di bata, aku nahken kata naman banta sing gejab ras ngakuken dosanta, nina di bata, aku kap di bata sinasapken dosa-dosandu, janah si kulakauken arkiteken bagaikin biakku, lanai ku peinget-inget kerina dosa-dosandu. Amin. Arkiteken dosanta enggo ia lemi di bata, si puji ia arah dendenta. Engkau masak dosaku, kerana berbandara Yesus.
pelaksana kita ngoge kata dibata bagin si pemena sini buat ibas kitab Perbahanan Rasul-Rasul telu ayat 10:2 se-10 siwah. Mari ras kita ngogesa ban kami sorana jedanari. Petrus ngerana man kalak sintrem i rumah pertoton. Ngidah jelma sintremai ngerana Petrus nina. O kala Israel, engkai maka mamang atendu dengan i pernah hendu kel kami. Ia kapdukin maka ibahan kami iar dalan alu kuasa kami. Entah pe erkiteken kami kalak si tutus nang dangi dibata. Dibata si sembah Abraham, Ishak ras Jakub. Dibata si sembah nini ninta, engkau empahagakan Yesus. Persuruhena, sehingga yendes kendu man pemimpin-pemimpin kalak Yahudi, janah itulaknu ia ilebe-lebe Pilatus. Amin nagia ipulahi Pilatus atina Yesus. Ia kalak bujur dengan rembak ras dibata. Tapi itulah ndu ia janah ipindo kendu man Pilatus. Gelah pembunuh ipulahi man bandu. Ibunuh ndu ia simabai manusia kukegeluhan situhu-tuhu. Tapi ia engkau ipekei dibata ibas simatenari. Janah karena sienda tuhu-tuhu engkau idah kami. Kuasa Yesus nge sirbahansa erdalan kalak si itandai duenda. Kai singgo idah duenda ibahan arkiteken kiniteken ibas gelarna. Kiniteken ibas Yesus me sirbahansa ia malam bagi kerina kam ngidasa. O senina-senina, kutoh makalabo itohndu artina kai singgo ibahandu ras pemimpin-pemimpindu nang dangi Yesus. Tapi alu bagai maka engkau isahkan dibata, kai singgo ikatakan nai arah nabi-nabi. Me karena raja si padankan dibata harus ngenanami kinisran. Maka arkadiola dengan jeralah kam, gelah dosandu i alemi dibata. Terjeng jenda pengoken kata dibata. Ketuahan kalak semegikan kata dibata. Dengan semakai kencai bas geluhna si tetap wari. Haleluya. Ope dengar si bagikan kata dibata, mari si pindo gegeh man dibata anta, ras kita ertoto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, ibas minggu misericordias domini enda. Gejapkan kami kelengate Tuhan, ngarak-ngarak kegeluhan kami terlebih-lebih lias ate dibata. Ibas minggu enda pe Bapa, ibas tanggal 10 April 2020 sada, goyatan kendu gereja Tuhan, ngelakukan lakon peridin man anak sikitik di tengah-tengah GBKP Padang Bulan kilometer 7. Nggo pulung kami i rumah pertotondu ras orang tua rikutkan anak kami sikitik. Ras kerina serayan Tuhan,
simuat bagin ibas kebaktin nenda. Rikutkan pe kekelengan kami singgur sikap lako erkebaktin ijabu kami sekala-sekala. Metede hati kami karena katandu Bapa ngerana kami kerinana enggo sikap megi kenca. Ibas Kristus Yesus singgo keke ibas simatenari kami ertoto. Amin. Senina rasturang kekelengan Tuhan, kata dibata siseh ibas minggu enda, ibuat ibas padan sindekah nari, MK ibas kitab Mazmur bindu 106 ayatna si pertama sehkari ayatna si pelimaken begenda kata dibata. Kiniulin Tuhan kempak bangsana, pujilah Tuhan, katakan bujur manbana, sebab mahuli kap ia kelengatena tetap rasa lalap. Ise ngasup nurikan perbahanana simbelin, dengan mereken pujian si patut manbana, malam kelate kalak singikutkan perintah-perintahna, kalak si katawari pe ngelakukan si benar. Oh Tuhan, ingat aku tupung kamu lahi bangsandu, aku pe ikut min isampatindu. Bere maka kuidah kesangapen bangsandu, dengan meriah ate ras bangsandu. Bere maka megah ateku radu ras kalak pilihandu. Mejuah-juah man banta krina salom. Selamat uwari minggu man banta krinana ijapape kita ringan. Tema siseh man banta kekelengan Tuhan ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda. Yatanken dibata dengar kita pulung i rumah. Bagepe bas minggu enda banci pulung i rumah pertoton. Alu tetap menjaga protokol kesehatan. Perdandankan lid anak tasikitik. Ngaloken tanda peridin ibas minggu enda. Kam krina orang tua sinaruhken anak ta. Tentuna sada kemalem menate man banta krina banci erkebaktin ibas rumah pertoton nenda. Singgu dekah setahun lebih kita lenga banci pulung i rumah pertoton nenda. Tema minggu enda ngeluh ibas keleng ate Tuhan. Sendalanen ras minggunta minggu misericordias Domini. Ertina lias ate dibata. Adi menggerbet kita ndai megiken. Subuh invokasyon ta ogenta sinioge kendai pertuanta Bapak Edi Christian Barus. Ras khotbah tape enda krinana mencidahkan keleng ate dibata, ras ugakin geluh ibas keleng atena. Enda situriken da ibas Mazmur, bagepe perbahanan rasul-rasul, bagepe iulihi ibas bahan khotbah ta Mazmur 106 ayat sada selima. Ngerana kerana khotbah ta Mazmur 106 ayat sada selima enda kekelengan Tuhan. Ije ituriken uga penggejapan pemazmur ngeluh ibas keleng ate Tuhan. Kai sidatkan pemazmur lit 4. Si gejapkan pemazmur yang geluh ibas keleng ate Tuhan. Canah enda pe jadi perayakan ta ibas zaman segenduari enda. Maka adi kita ngeluh ibas keleng ate Tuhan, teklah kita si 4E lit ibas kita. Kai 4E kekelengan Tuhan isingkat kami alu 4N. Canah enda igejapkan pemazmur ibas bahan khotbah ta. 4NE si pemenang. Ngatakan bujur. Pemazmur ibas ngeluh ibas kelengate Tuhan. Ngasup ia ngatakan bujur. Kita krina perpulungan Tuhan. Ibas juga panape mengasup kita ngatakan bujur.
sekali paksa kekelengan Tuhan, lit sada jabu, lit sada ekor kudana beruna. Landekah sa piga-piga bulan, kuda sila tanggung ikelengi jabue, sada ekin ngenca beruna, pulah. Tapi erkiteken kuda ela nari idah pulah entah ija kujaya kiam tukuru pendube meherga kai si banjabue iba situasi sebagai ngasup yar toto ngatakan bujur ya bas totona kekelengan Tuhan kai nina belas kenal bujur Tuhan piga-piga bulan nendang go erkuda kami amin nape gundari laidah kami kuda kami dai. Ngasup yar toto ngatakan bujur man Tuhan. Saja kekelengan Tuhan piga-piga wari berikutnya kai si jadi. Kuda berunandai mulih. Kukarangna senggat empuna. Latar jeng senggat mulih kudana. Tapi kuda berunandai maba piga-piga buganna. La terjeng sada ngenca kuda jabu endandai tapi nggo tambah la siangka maun gua rencana Tuhan ibas kegeluhan ta kekelengan Tuhan sekali paksa lit ibas kini seran latih siakap rukur siakap ngonge erkedungen bagaimana sekerajangan kami endama surat tentan ninta bene pengarapan ta adi si ingat si begiken karena turi-turin sada jabu endandai di balik penderitaan di balik kesengsaraan kini seran adi kita ngasuk ngatakan bujur man Tuhan indah pada waktunya enda en si pertama en si kedua kan si gejakkan pemasmur kai ndatken kemalaman ate kekelengan Tuhan kita kerinana ngawan ni perpulungan kemalaman ate elan dauh-dauh kekelengan Tuhan kemalaman ate elabo ringan ibas sada ingan entah sada negara banci mindak pagi berkat aku ku Amerika ku Turki entah ku Jerman cengkari maka malam ate erjabu pagi anak malam nari me ate sesura-sura sekolah anak ndat pendahin malam me ate ngor jabu totoken min gelah lit anak ipupus adi ngolit anak kari malam mate melala si ipikirkan manusia si banci jadi kemalam menate tapi si krinana lengat tentu mereka kemalam menate si tuhu maka pemasmur ndai si pedua kan dikatakan nandai adi kita ngeluh ibas kelengate Tuhan ndatken kemalaman ate si tuhu kemalaman ate si tuhu pasti bereken di bata lang adi si katakan tandai lenga bo tentu lenga jaminan lit anak tambah serbut pikiran orang tua nggo sekolah erjabu iya siakap ngor kedungan lengaka siakap melala senta melalar tantang nggo sikap kari lengah tentu kekelengan Tuhan tapi di kemalaman ate ibas Tuhan enda tuhu-tuhu maba ketenangan ibas kegeluhan ta en si petelukan dalankan si benar pemasmur kenca gejap kena geluh ibas kelengate Tuhan resikapna
Jadi perayakan tetap mendalankan si benar. Kita genduari uga. Tedeh dengakin nate tandalankan si benar. Entah lid kalak si ngajuk guna ngelakokan sila benar. Ngonggit kita. Mawan-mawan ibas kegeluhan nenda. Gelah sura-sura ngelakokan sila benar pe. Si palapalai genduari. Endam si perlu pertobatan man banta. Ading geluh ibas kelengate Tuhan dina pemazmur ngasup kita tetap dalankan si benare. Ulah sangap bagi rencana bagi si ukurie erdalan makana ngasup kita dalankan si benare. Paslah bagi ukure si jadi bas kegeluhan ta. Labu kita ngasup dalankan si benare. En si pempatken datken kesangapen ras keriahan. Enda si gejapkan pemazmur geluh ibas keleng ate Tuhan. 4 nendandai mahanca pemazmur tetap erdalan ituruh kebenaran Tuhan. Adisyoge pendai pengogenta si pemena nggo tangkas nda iogeken pertuanta. Ija ikataken pengogenta enda nuriken kerna Petrus ras Johannes si berkat ke rumah pertoton. Muat ia berkat ke rumah pertoton i pintu gerbang rumah pertoton i jumpaina sekalak di laki si pangpangen. Ibas perjumpaan Petrus ras Johannes ras sekalak di laki si pangpangen nendandai kai si jadi kekelengan Tuhan. Adi si inget den KKR emas dan perak tak ada padaku. Tapi kai nina Petrus ras Johannes adis yoge ayat 6 perbahan rasul-rasul pengogenta sebelum pengogen si pemenandai. Tapi nina Petrus man bana, lalit duit ibas aku tapi kai silit ibas aku ku bereken man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus kalak Nasaret ku katakan man bandu. Dalankenlah. Kai si jadi. Sekalak dilaki si pangpangendai rempet ngasup berdalan. Maka jelma sinterem mamang. Berkitekan mamang jelma sinterem melala sing ikutken. Enterem sing ikutken. Petrus ras Johannes. Maka seh kita kubahan khotbah ta minggu enda. Ija ibas senterem jelma sing ikutken Petrus ras Johannes. Ije ipakekan Petrus kesempatan enda guna ersaksi karena Yesus. Sebab enterem go jelma ngikutken Petrus ras Johannes. Ipake kena kesempatane gunar saksi karena Yesus man jelma sintereme. Enda pesa ada pelajaran man banta krina. Terlebih kamu orang tua sinaruhkan anak kekelengenta. Pakaikanlah kesempatane kata wari pak sape gunar saksi karena kuasa Yesus man anak ta sikiti Uga cara antar saksi karena kuasa Kristus. Kita orang tua kam bapa rasnande jadi usihen kam manana La erleja-leja kita ngajarkan man anak ta sikiti karena pengajaran Kristus keleng ate Kristus man bana. Gelah ula terjeng seremonial saja lakon pridine seh paksana seh bulanna bas gerejanta sitaruhkan anak taku gerejanta guna ipridikan dong pridikan labolit pengajaran si bereken man anak te. Maka uga maka gutul anak kue uga maka meseraman katanken sungkun lebih man banta orang tua. Maka lakon pridine enda kekelengan Tuhan. Enda dalan-dalan na kita saksi nandangi generasi gereja anta anak-anak tenda sikitik dengar ugakin kuasa Tuhan. Warienda me
Ibas minggu enda gelar anak te ilebuh pertama sekali bas gereja tenda megah akap due. Enda kari tangtangna pertama ilebuh gelar anak te di rumah pertoton enda. Megahlah siakap kekelengan Tuhan. Jadi di megah siakap malam mateta ajarkan kuasa di batae mananak te pagi. Petrus ras Yohanes pebege ipakena kesempatan tupung terem jelma ngikut kenia ipake kena guna resaksi karena Yesus. Kai si saksi kena, kai si kata kena bas jelma sin terem. Yesus enda si ipake ke basi matenari nina Petrus turi kena bas jelma sin terem. Tambah sekai kanina kuasa Yesus sirbanca kalak si pangpangenenan dai erdalan labo kami nina. Misaksikan Petrus manjul masin terem. Yesus orang Nasaret enge. Simdube itulah du. Israh kendu man tentara Romawi. Mate bas kayu persilang. Kuasana ngempekeke. Banci erdalan kalak si pangpangene dan dai ini. Sini naras turang kekelengan Tuhan. Masa-masa COVID endape, kuasa Tuhan tetap erdahin bas kita. Labo talu kuasa Tuhan nih. Jangan dibata labo lah perdate kena kita ibas COVID 10 siwah enda. Kuasa Yesus kematian penggo talu kena. Si terakhir isaksikan Petrus ras Yohanes man jelma sinterem. Yesus eme si enggo inubuatkan ipadankan di bata arah nabi-nabi guna nebusi dosa-dosa manusia. Endai ibas perbahanan rasul-rasul pengogenta si pemenang. Dialah yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui nabi-nabi untuk menebusi, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maka Nina Petrus jeralah erkadiolalah. Kita bebas zaman kedua rienda enda harapan ta. Ada yang geluh ibas keleng ate Tuhan jeralah erkadiola kita. Sebab invokasion tanda inurikan gombelah pasu-pasu Tuhan diberikan aman bantang gombue. Adibas minggu 10 April kekelengan Tuhan. Salah sada pasu-pasu di bataman gereja anta GBKP. Engkai maka begini kamu. Tanggal 10 April 1810. Jeme sehna berita si meriah ku kalak karung. Pas minggu kekelengan Tuhan. Lakin belin pasu-pasu di batan daiman bantah. GBKP. Maka genduari nggo genep umur gereja anta 131 tahun. Laki dender kita kan pasu-pasu Tuhan dai maka banci pajak gereja anta 131 tahun. Endang go sidang majelis sinode kita tanggal 5 10 April. Minggu endaka terakhir sidang majelis sinodenta. Ija pemimpin-pemimpin singgoi pilih Tuhan. Mari si totoken. Kelah pemimpin GBKP si pilih Tuhan. Enda bancing kejapken geluh ibas kelengate Tuhan. Ras mabai gereja Batak Karo Protestan. Guna mempermuliakan gelar di bata. Ibas kerina program-program gereja anta. Terlebih ibas minggu enda. Anak-anak ta sitaruhkan guna ipridikan. Lakin enda bekas toton dundube. Kamu orang tua. Lakin go si totokan Tuhan. Bereken dumin anak di tengah jabu. Lakin nendu be toton ta.
Enggo ayukan Tuhan. Laki ne pasu-pasu di bata. Lang terem jelma, lid atena anak di tengah jabu. Iba secara kaipe, baik secara medis, galarka, mehergaka, ndauka ingan nape epi pala-palai kalak dan buari. Kita nggo berikan Tuhan anak di tengah jabu. Pupusta. Laki ne pasu-pasu si luar biasa. Ise pilau beluh. Mereka sebagai rupana. Maka gejapkanlah kamu orang tua sinaruhkan anak lu. Ibas minggu enda guna ipridikan. Itu berkat Tuhan. Jaga, pelihara. Ulah karing golid anak nggo si totoken, si sia-siakan ka. Ulah bagi. Babai anak te. Jadi generasi gereja. Sir kemalangan man Tuhan. Guna nutup khotbah enda kekelengan Tuhan. Lid sada turit-turin nina bagenda. Sada paksa idah kera nurung mombak iba balau belin. Mekuah ate kera natap nurung endandai. Nggo lemas iar kiteken iba balau beline. Perban kuahna ate kera endandai itangkapna. Itangkapna ibabana ku darat. Kai si jadi kekelengan Tuhan. Keteper-keteper nurung dai. Perkiteken kai. Menamate. Sebab ibuat ibas habitat nanari. Nurung bas lau kinia. Kerape labo salah. Mukuah katena. Mombak kange karye, gedap kange karye nina. Babana ku darat. Maka sadar kerandai mulih kenaka ku laudai. Kai erti turi-turi nenda man banta kekelengan Tuhan. Kita habitat ta ibas lias ate Tuhan. Geluh ibas keleng ate Tuhan. Jem habitat ta. Adin darat kita ibas habitat tenda nari. Nandangi keteper-keteper kita. Kita tidak bisa keluar dari habitat kita. Adi kita anak Tuhan ya. Kecuali dari anak iblis. Adi anak Tuhan kekelengan Tuhan. Habitat ta. Rikut kentemanta. Ngeluh ibas keleng ate Tuhan. Maka kita ngeluh. Adi lang mate. Adi lakin keleng ate di batang. Ngondu bem kita bene. Tapi perban lias na ate di bata. Ngenin kita, ibrekan anak nasi tonggal mate i kayu persilang. Langgon dubem kita benih kekelengan Tuhan. Jadi jangan coba-coba keluar dari habitat kita. Kalau kita mau hidup jasmani, hidup rohani. Jadi perayakan ta. Alu bagai kekelengan Tuhan. Jangan takut. Sepanjang kita hidup di dalam kasih Tuhan, hidup kita makin bermakna. We are never alone, even in the deepest trouble. Kita tidak pernah sendiri, bahkan di dalam pergumulan yang berat sekali. Kita tidak pernah sendiri. Selamat uari minggu misericordias Domini, gejapkan lias ate di bata, simbelin ibas kegeluhan. Mereka semangat manbanta gunan dalani situasi apa ipe si jumpai kita ibas kegeluhan ta. Amin. Ras kita toto. Bujur katakan kami manbandu Tuhan. Kata nunggu bagikan kami. Pekegehindu kami. Tek kami Tuhan. Lias ate di bata luar biasa ngoi cidah kenduman kami. Kami ngeluh ibas keleng ate ngenca. Adilakin kami ibas keleng ate Tuhan. Ngodubem kami bene itelen dosa, itelen kematian. Sok makala ialokan kami kegeluhan si rasa lalap.
Bujur Bapa nggo tebusindu kami, alu darehdu si meherga. Lakondatkan kegeluhan si tuhu-tuhu, si rasa lalap silar keri-kerin. Ibas Yesus Kristus kami ertotong. Amin. Mari siakukan kini tekenta, ikutkan kerina kalak Kristen di belang-belang dunia dan ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata, Bapa sila sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so kliamen, tergelar si Maria, sing nanami kini serang, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate, cenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken go keke ibas si matenari, nangkih ku surga, perkundul narah kemun di bata, Bapa sila sibar kuasana, cenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh ras singgo mate, aku tekman kesah si badia, canah lit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari si pepulung persembahan ta, ibas kita nahken persembahan pengatakan bujurta mandi bata, nina di bata ibas kita ngendesken persembahan ta, endeskenlah kulandu mandi bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena. Sabab bagai me arus nakam bersembah mandi bata, suwe ras biakdu selaku makhluk si rukur. Roma 10:2 ayat 1. Mari sindesken persembahan ta janah ta kita rende. Ibas kerina nampar kegeluhan, Indonesia demalu kegulutan. Endeskanlah kula taman di bata, kerina nasi libas gelutan. Selaku persembahan kasih geluh, persembahan singena Athena. Sabab pagi meharus nak kita ki, persembahan di batan kasih masjid, singgo mereka man bantah manusia, kegeluhan si mauli ras badia. Endeskanlah kulan taman di bata, kerina nasi libas gelutan. Selaku persembahan kasih geluh, persembahan singena Athena. Mari si pebulat ukurta ras kitar toto ibas sapaata. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, ibas kebak tim kami ngoi pepulung kami persembahan man bandu Bapa. Persembahan nenda ngatakan, maka leben enggo kam mereken man kami. Maka ibas kami naken persembahan nenda, ngejapkan kelengate Tuhan, pengarak-ngarak di bata singgondube, leben diberi kenduman kami. Pasu-pasundu pencarian kami Bapa, ajarindu kami tole. Lakur beluhna kami resembah man Tuhan, rikutkan ngatakan bujur ibas kerina dampar kegeluhan kami. Bekepe Bapa ertotoka kami, ibas minggu enda, dahin-dahin gerejandu, tetap Tuhan jadi penggurun kami. Mulai ibas tingkat sinodal, ija perdalanan sidang
majelis sinode ibas pengarak-ngarak di bata enggor dalan. Toto kami Bapa, kai si jadi keputusan ibas sidang majelis sinode endape banci idalankan alu tetap guna permuliakan gelar di bata. Rekukan pemimpin-pemimpin gereja Tuhan pe si ipilih du. Tuhan tetap simpegegehi kami kerinana. Mulai ibas pandita, pertua diaken, emeritus, noraras naras, lah ketadingan pengurus PJJ kategorial kerinana. Rikutkan pe kekelengan kami guru-guru KKR. Tuhan si masu anak-anak duenda kerinana o Bapa. Singgoi pakai Tuhan mabai ngawan ni perpulungan du guna erdalan ibas dalan Tuhan. Kam simreken gegeh nandangi krina anak-anak duenda Bapa. Rikutkan ngawan ni perpulungan pe gelah banci sepengodak sepengole ibas dahin-dahin gereja Tuhan seh maka kinrajan surga pe pajak ibas kegeluhan kami. Pertotope kami Bapa karena kekelengan kami singgo mempersembahkan guna keindahan rumah pertotondu emkap bunga si merim. Tuhan si masu-masu rezeki kesehatan orang tua kami kekelengan kami nande libra beruginting. Silar ngadi-ngadi tetap mencidahkan persembahanna nandangi keindahan rumah pertotondu emkap bunga. Tuhan bagi rudang-rudang endamin pengarapan kami, kegeluhan orang tua kami enda. Mereka kini ulin, mereka kini jilen, ras keindahan ijabah pe iaringan. Tertutupi kami Bapa, karena lakon peridin si kentisik nari lakoken ibas rumah pertotondu. Pasu-pasundu anak du sikiti enda Bapa. Amin na pelenga angkana krina karena kuasa Tuhan. Karena isekin Yesus jadi juru selamatna. Enda me tanggung jawab kami orang tua. Guna neruskan sa, guna ngajarisa. Seh maka pagi belin anak kekelengan kami enda. Itandaina ise juru selamatna. Pengasup du kami orang tua. Gelah banci tetap jadi usihen. Nandangi anak-anak kami. Pertotope kami Bapa karena kekelengan kami si paksa genduari lit ibas keadaan sakit. Pasu-pasu du tambar si pakai kena gelah pedas madan pinakitna. Bagepe anak-anak kami ibas persekolahan na. Jaga kawalin du anak-anak kami ndak Bapa. Gelah ibas masangudana tutus atena sekolah. Dauh ia ibas pergaulan-pergaulan bebas. Si bancin cedai kini teken ras kegeluhanna. Kam jadi di batana kata wari paksa pe o Bapa. Ertotope kami Tuhan karena kekelengan kami si enggo ipaksin tambah Hindu kesehatan nandangi kekelengan kami. Sinimai jadwal paksin pe Tuhan simberikan kesabaran. Kelah krina kami anak-anak du Bapa banci ipaksin. Semakar tambahna gegeh kami ibas ngalakan situasi pandemi COVID-10 siwah enda. Bagai pela ketadingan kami notoken karena situasi bangsa ras negara kami. Tuhan si mereken gegeh nandangi pemimpin kami. Khususnya Bapak Presiden kami Joko Widodo. Gelah ibas kepemimpinan na Bapak. Surah-surah di bata kesejahteraan rakyat sirulo. Enda tetap iperdiate kena sekubasku pemimpin si meteruk nape enda jadi perayakan di tengah-tengah bangsa ras negara kami. Melala dengar si pindo kami basapat kami Tuhan. Tapi te kami Tuhan pasti mereken si mahulina ibas kegeluhan kami. Alo kendu toto kami enda Bapa ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin.
Liturgi lakon pridin sibadia man anak-anak. Man bandu bapa nande sinaruhkeun anak ndu kubas pridin sibadia enda. Perpalaskeun kata dibatai singetkeun maka dosa anggong kenai kerina manusia ibas doni enda. Arah sekala manusia. Canah dosa na maba kematen. Arkiteken sie kematen go ngelangketi kerina manusia. Sabab tep-tep kala enggo erdosa. Tapi arah pridin sibadia kita iatanken mulihi ersada ras dibata. Sabab arah pridine kita itanemken ras Kristus. Gelah bagi kekeken Kristus kita pei pegeluhken mulihi ibas kegeluhan simbaru. Pridinenda tanda perkuah ate dibata man kita si perdosa. Karena pengalami dosa penang tangan idur kematen nari. Dengan idur si iblis nari gelah kita ibenarkan. Pridin sibadia bekas persuruhan Kristus kap. Jadi tanda bengket kubas perpulungan kalak Kristen. Man anak-anak sikitik dengape iatankan ngaloken tanda. Pridin enda. Sebab man bana pe esah padan dibata bagi si isah kena. Man Abraham. Maka ia menjadi dibatan rasa kesusurena si arah pudi. Dibatan dilo kita ras anak-anak tagelah rembak ras ia. Terlebih penggo sita. Uga Yesus Kristus tuhu-tuhu erkelengate man anak-anak. Alu namaken tanna ibabo takalna. Arah pridinenda Tuhan mereken kesahna sibadia. Man anak taguna nampati ia ibas kegeluhena. Gelah tetap ngasup mempermuliakan Tuhan. Canah kencalit pengangkanna. Yaku kena mekini tekena. Erkiteken sie, maka kam orang tua rutang ngepkep anak ndu kubas pengajaran agama siniaturken gereja anta. Maka kusungkun kam ilebe-lebe dibata dengan di tengah-tengah perpulungan nenda. Si pemena, tek ngekaman dibata si sada bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah si badia si peduaken. Tek ngekam makaman anak dupe esah padan perkuah ate dibata arah Tuhan Yesus Kristus si peteluken erpadan kamalu penampat dibata ngepkep anak du alu tutus ngiyahken ras naruhken ia kubas pengajaran karena kata dibata gelah itandaina Tuhan Yesus adi tuhu bage atendu nindulah tuhu bage ateku. Sada saya. O Bertrand Miguel Chandra, ku pridiken kam kubas gelar bapa kubas gelar anak ras kubas gelar kesah si badia Amin. O Miguel Jefayo Surubakti, ku pridiken kam kubas gelar bapa kubas gelar anak ras kubas gelar kesah si badia Amin. O Faran adiguna perangin-angin, ku pridiken kam kubas gelar bapa kubas gelar anak ras kubas gelar kesah si badia Amin.
Mari si puji Tuhan, ibabai song leader ras organista. Unebas geluta mararen derpa, harus jaga ulah ukur tak perang. Pasu-pasu Tuhan ulah kalupa, kekelengan Allah kambo erlekang. Pasu-pasu nasi ingatlah, kapan ulun ditua. Pasu-pasu Tuhan ingatlah, Tuhan si perkuat tetap sembahlah. Mari ras kita toto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga. Ibas minggu enda pujur katakan kami man bandu nggur dalan lakon peridin sibadia man anak-anak. Enda kridana erkiteken perkuah ate Tuhan. Iatan kendu kami guna muji pebadiakan gelar Tuhan ibas minggu enda rikutken pe naruhken anak kami sikitik denga guna ngaloken tanda peridin ibas Tuhan nari. Ertoto kami nandangi anak kekelengan kami, kempu kami. Si tergelar Bertrand Miguel Chandra, Miguel Jevayo Surbakti, Ras Faran Adiguna Perangin-angin. Anak-anak kami indah Bapa, ndesken kami kubas tandu. Orang tua Bapa ras nande, enda jadi tanggung jawab guna neruskan kaikin surah-surah di bata nandangi anak kempu kekelengan kami indah. Maka Bapa berekendu gegah man orang tua gelah tetap ingetna maka di bata kapsi mereken pasu-pasu anak di tengah jabu kekelengan kami indah. Gelah arah anak indah pe ingetna uga belinna kelengate Tuhan nandangi jabu kekelengan kami. Berekendu kepentaran nandangi orang tua. Gelah banci ia jari orang tua pe anak-anak kami dari kemalangan man Tuhan. Bagepe man anak-anak kami berekendu kesehatan gegeh. Gelah lupa yang ngindet, lupa yang batuk, lupa yang magin. Tapi lah pernah yang ngelupakan Yesus Kristus si jadi juru selamatna. Endam toto kami Bapa, ibas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Ibas kriahen ukurta enggo erdalan lakon peridin sibadia man anak-anak di tengah gereja anta, maka sindesken persembahan ta man di bata, ibas kita nehken persembahan nenda, ibabai song leader ras organis kita rende. Perpadanan mandi bata. Ibas kita enggo ngaloken lias ate di bata.
Kaingen dia si jadi perpadanenta ras ia. Di bata engkau mulahi manusia arah kuasa dosa. Jenari idilona manusia naksikan keleng Athena. Si peteguhi perpadanan taman di bata, aluras kita rende arah dendenta. Toto kita bagi Tuhan Yesus ngajarkan pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar dui pebadi amin. Rehmin kini rajandu, sehlamin pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kalah empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekah na. Amin. Berkatlah naksikan keleng ate di bata, gelah idah donienda, maka di bata erkuasa enjagai dirindu. Jadi gegehdu, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata Bapa ras Tuhanta Yesus Kristus mereken kemalam menate, kekelengan ras kini teken man bandu gelah. Lias ate di bata rembak ras krina kalak sir keleng ate man Yesus Kristus, alu keleng ate sila keri-kerin. Amin. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kerajaan surga, isakan kami bujurman bandu Tuhan, hijai gejapkan kami, kekelengan Tuhan nemani kebatin kami, mulai benar-benar nari sekemedungina, gobancir dalan kerina alu mekuli. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kerajaan surga, ibas Pak Senda ertoto kami Bapa, karena liturgis sebagai pendeta kami lagi Tuhan tetap si masu ia, tambahin dulu kesehatan man bana Bapa,
tambahin untuk kepentarman bana, gelah tutu banci, tetap bergia-gia ukurna, lakonakan kebenaran firman Tuhan. Dan maka tetap lagi Bapa, sinemani si masu-masu, Nora bagepe Krina, anggota keluarga, gelah alahepe Bapa gejap kena kekelengan Tuhan. Bagepe Bapa, Krina kami semua begini bas pelaksanaan kebaktian enda pe kami si masu-masu sa, kami tetap berikan keriahan ukurman kami, gelaru bagi Bapa rengasupna kami dalankan kena dain-dain Tuhan. Bapa senari serang muli pe kami basingan danari, enda pe indasan kami ke gelun kaiman bandu. Soab breh kami arah Yesus Tuhan selamat kami singgelu. Amin.